Kay wala pa man lagi nato ni matiwas nig finishing ni atong mga kwarto diri abade. Mao ning amo na lang ning gitiwas ni. Kung naa pa manggaling tay problemahon sa sunod ani. Kini na lang gyud atong mga haligi o ato ang flooring diri abade. Unya ang atong atop ani sure nagi ko nga moabot o ugma pohon bade. Mao na lang gyud to akong gipaabot-abot diri kay para nga maporma na ni og balay ba. Diri gyud ko makaingon bade ba nga pagmubarog na bitaw na imong balay nga gipahimo diha. Diha gyud ka makakita og sakto nga gasto bade. Murag makahubo gyud ka. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kayo ang dagan sa panahon. Amo na lang ning gitiwas nig finish ning duha ka kwarto diri abade. Kay sayang manggod pud ang mga panahon bade nga wala tay mahimo mintras nagpaabot ta ato atong mahimong atop bade ba. Daghan man hinuon ang atong matrabaho diri pero mao lagi. Murag di gid ta kalikay sa init ani bade. So bitaw bade lain pay ato ba diri gid ko makaingon bade nga pag mubarog na gali na imong balay nga gipahimo diha. Diha gid ka kakita og sakto nga gasto bade. Makahubo gyud ka. Dili man hinuon tanto dako ni atong gipahimo nga balay diri pero mao lagi. Punto-punto gyud sa gasto bade. Pero kung bati ra manggod gihapon ni kay isa ra man ni kaagi. Wa na may balik ani. Ako lang ning gipangpadaplin daan ni atong mga metal diri kay unya ani naagi mo landing ani diri abade. Kay murag sunod semana pa man pud siguro nato ni mataod ni unya sa mga nangutana ug asa nato ni gamito ni. Mao ni taptan sa atong bongbong puhon diri. Amo lang ning gipangpadaplin daan diri kay apiki man lagi atong karsada bade. Magpadamtag para tambak unya diri. Para makasud ang dump truck bade ba. Kay medyo apiki gyud ang among dalan diri kay farm to market road ra man. Kinahanglan gyud ta magpatambak ani kay medyo hangir man ni akong gipahimo nga balay diri abade. Lain man gud pud tan-awon bade nga maumbawan na atong balay sa karsada. Puto tan-awon ba. Pero bitaw bade mao ni giingon ba nga gamay na lang gyud ni kulang ni pero dako pa ni. Gamay na lang kay kulang tan-awon bade pero dako pagid kay ta gastuhon ani. Pero mao lagi ni akong ginaingon sa inyo nga dili man ni lumba ni. Hinay-hinay ra gid ta diri abade. Pero bitaw bade lain pay ato ba halos kada buntag gid ko magsigig tan-aw ani atong balay nga gipahimo diri abade. Murag dili pagid makatuo akong kaugalingon bade nga nakapabuhat tag ingon ani. Sige gyud akong balik-balikon ni kay puhon-puhon makapabuhat man gyud mog ingon ani bade basig makaingon mog sakto gyud ito si sungkoy ba. Wala man gud pud ko magdahom bade nga makapabuhat kog ingon ani pero wala ra gid damha bade. Nabuhat na gyud nato ni. Naay mga tao bade nga mobilib na daw sila sa ako pag mahuman ako ni akong balay diri Pero wala man gud pud ko moingon sa kadaghanan bade nga mobilib mo sa ako ug unsa man gali akong naabot sa akong kinabuhi karon diri Dili man gud pud nako batasan bade nga magpabilib ko sa kadaghanan diha kay si kinsa ra bagud taon ko bade ay ultimo ra gyud ko diri mao gyud nay perminti nako balik-balikon sa inyo bade. Ang tinuod bitaw nga istorya bade no. Wala ko mosulod aning trabaho para lang nga daghay tao nga mobilib sa ako Wala pud ko moingon sa inyo bade nga mobilib mo sa ako Wala gid ko hinungdan nga pagkatao bade mao gid nay labing tinuod diha kay si kinsa ra bagud taon ko bade mao ba yan ay perminti nako balik-balikon sa inyo Mas nindot man gud pud sa paminaw bade nga perminti kang mapahiubsanon ba. Mao man ay pinakanindot diha Focus lang gyud ka sa imong kaugalingon bade ayaw paminawan ng ubang tao diha mao ra gid ikatambag nako sa inyo Kay human na malagi tag finishing diri. Mao na ni magpadam na gid para tambak sulod sa atong balay diri bade. Nya kining nagdala sa akong tambak diri followers ra gyapon ni nako ni. Sakto gid natong itambak ni kay balas og bato man ni. Kung bati na gyud ni tuyo pod nako ni nga ingani atong mahimong tambak bade kay para nga dili nam hop-hop ba. Uyaw man gud pud tong lapok bade sa mutang babasa ba. Maayo maning balas og bato itambak bade kay sure na gid kay ni siya diri Pila ra bagoy istorya.